dan untuk kedua orang tua, pasangan hidup dan anak-anak kita, serta semua orang yang kita kenal atau mengenal kita, juga kita niatkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang telah wafat atau yang masih hidup atau yang akan lahir, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, memaafkan segala kesalahan kita, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup, melunasi hutang-hutang kita kepada Allah dan kepada makhluknya, dan membebaskan kita semua dari penindasan dan penjajahan makhluk. Dan dengan niat pula agar Allah menyelamatkan kita semua dari bencana, malapetaka, musibah, kecelakaan di udara, darat, atau air, menyelamatkan kita dari pencurian, dari banjir, dari tenggelam, dari kebakaran, bangkrut, pailit, menyelamatkan kita semua dari tanah longsor, angin yang merusak, gunung meletus, gempa, dan tsunami, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang halal, melimpah, tanpa susah dan kesulitan, serta rezeki yang menjauhkan kita dari siksa neraka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai wali-walinya dan menyusulkan kita kepada kedudukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diridhai Allah dan diridhai Nabi Muhammad SAW, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى ونذلك من الشاهدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والإكرام والمواهب العظام ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل
واجعلنا من الذين حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوا آمين. وعظموا منزلته لما سمعوا آمين. وتأدبوا بآدابه لما حضروا آمين. وأحسنوا جواره لما جاوروا آمين. والتزموا حكمه وما فارقوا آمين. وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة آمين. فقبلت منهم وأورثتهم الدار الآخرة آمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا آمين. وأيدت سلطانا آمين. وجعلت الفسيحة العربية لسانا آمين. فقلت يا أعز من قائل سبحانه آمين. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا آمين. ثم إن علينا بيانا آمين. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد آمين. وألحقنا بكل بر وسعيد آمين. واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد آمين. إنك أنت الحميد المجيد آمين. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين آمين. ولما فيه محققين آمين. فاجعلنا يا رب يا الله آمين. بتلاوته منتفعين آمين. وإلى لذيذ خطابه مستمعين آمين. ولأوامره خاضعين آمين. وبأمثاله معتبرين آمين. وعند ختمه من الفائزين آمين. واغفر اللهم لنا آمين. واغفر اللهم لنا آمين. واغفر اللهم لنا آمين. ولوالدينا آمين. ولمشايخنا آمين. ولمعلمينا آمين. ووالديهم آمين. والحاضرين آمين. وجميع المسلمين آمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم آمين. ونحن على ما قال ربنا آمين. وسيدنا آمين. ومولانا آمين. وخالقنا آمين. ورازقنا آمين. ووارثنا آمين. وباعثنا آمين. ونصيرنا آمين. ومن إليه مصيرنا آمين. وولي النعمة علينا آمين. من الشاهدين آمين. وله من الذاكرين آمين. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين آمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين آمين. وعلى أصحابه المنتخبين آمين. وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين آمين. إن ربنا حميد مجيد الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابا واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها وأن يحفوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته آمين. وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته آمين. وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامه آمين. وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامه آمين. وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا آمين. ووحيا أنزلته على
على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا رب يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معجله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلد إسفار ضوئه ويستسبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله كريم اللهم وكما نصبته علما للدلالة عليه وأنهجت به سبيل من نزعته إليه فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسبب النحو به النجاة في غربة القيامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفات مخرسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاء. آمين. وسق إلينا به رغد العيش وخصب السعة في الأرزاق. آمين. واعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق. آمين. وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق. آمين. حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره. آمين. وتكفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره. آمين. ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائع غروره. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم آله. اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك. آمين. وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك. آمين. وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك. آمين. فاجعلنا يا رب يا الله آمين. ممن يحسن صحبته في مواتن الخلوات. آمين. وينزه قدره عن مواقف التهمات. آمين. ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات. آمين. حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا. آمين. وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا. آمين. ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا. آمين. وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السيام. آمين. وعلى ذا الأنين إذا بلغت الروح الترام. آمين. وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من رام. وذاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق. آمين. ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق. آمين. ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق. آمين. وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاد. آمين. وطول الإقامة بين أدباج الثرى. آمين. واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. آمين. وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا. آمين. ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام. آمين. واعف عنا. آمين. واعف عنا. آمين. واعف عنا. آمين. وارتكبنا من الحرام. آمين. وارحم بالقرآن العظيم آمين. في موقف الأرض عليك ذل مقامنا. آمين. وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا. آمين. ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة. آمين. وبيض به
وجوهنا آمين. وبيض به وجوهنا آمين. وبيض به وجوهنا آمين. إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم وأتل به صلاح ظاهرنا آمين. واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا آمين. واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا آمين. وانفي به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا آمين. واجمع به متنايات أمورنا آمين. واشرح به صدورنا آمين. ويسر به أمورنا آمين. واقصنا به حلل الأمان في نشورنا آمين. وأتل به في موقف الساعة جدلنا وسرورنا يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم واحطط به عنا ثقل الأوزار آمين. وهب لنا به حسن شمائل الأبرار آمين. واكف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار آمين. حتى توجب لنا به فوائد غفرانك آمين. وتحف بوادي إحسانك آمين. ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك آمين. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليه آمين واعتمدت في صلاحها راكعة وساجدة بين يديه آمين أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليه آمين وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديه آمين منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليه آمين بل ليت شعري أتراك تسم بين أدباجها أسماعا تلددت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته آمين أو تدمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب آمين وفزعا من الحساب آمين أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت آمين ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت آمين ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت آمين ولا تحركت الألسن ناتقة باستغفارها حتى ندمت آمين على ما كان من زللها وعثارها آمين فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق آمين أيدنا اللهم منك يا رب آمين أيدنا اللهم منك يا رب آمين أيدنا اللهم منك يا رب آمين في هذه الساعة آمين الشريفة المباركة آمين المعظمة آمين عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهامه الجفاف. آمين. وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار. آمين. وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار. آمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار. آمين. صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين. آمين. وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأتباعه وأشياعه من الموحدين. وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا الله. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام. وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام. وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام. وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام. ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام. وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 68 doa birrul walidain. Halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilayhima wa hathana ala ightinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladayhima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bit tarahumi alayhima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة
تمحو بها سالف أوزارهم آمين. وسيئ إصرارهم آمين. وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيع في قبورهم آمين. وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم آمين. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين آمين. وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين آمين. وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين آمين. اللهم احفظ لهم آمين. ذلك الود الذي أشربته قلوبهم آمين. والحنانة التي ملأت بها صدورهم آمين. واللطف الذي شغلت به جوارحهم آمين. واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين آمين. ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين آمين. وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين آمين. والرعي الذي كانوا فينا راعين آمين. أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين آمين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا آمين. وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا آمين. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا آمين. وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا آمين. واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا آمين. ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا آمين. وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا آمين. والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا آمين. اللهم وما هديتنا له من الطاعات آمين. ويسرته لنا من الحسنات آمين. ووفقتنا له من القربات آمين. فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا آمين. وما اقترفناه من السيئات آمين. واكتسبناه من الخطيئات آمين. وتحملناه من التبعات آمين. فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل من عليهم من ذنوبنا ذنوبا آمين. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة آمين. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم آمين. ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوؤهم آمين. ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات آمين. ونأتي من المنكرات آمين. وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح آمين. إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح آمين. ولا تقفهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح آمين. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها آمين. وما صلينا من صلاة فتقبلتها آمين. وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها آمين. وتصدقنا من صدقة فنميتها آمين. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا آمين. وقسمهم منها أجزل من أجسامنا آمين. وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا آمين. فإنك أوصيتنا ببرهم آمين. وندبتنا إلى شكرهم آمين. فأنت أولى بالبر من البارين آمين. وأحق بالوصل من المأمورين آمين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد آمين. وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد آمين. واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد آمين. حتى تجمعنا آمين. وإياهم آمين. والمسلمين آمين. جميعا
آمين. في دار كرامتك آمين. ومستقر رحمتك آمين. ومحل أوليائك آمين. مع الذين أنعمت عليهم آمين. من النبيين آمين. والصديقين آمين. والشهداء آمين. والصالحين آمين. وحسن أولئك رفيقا آمين. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب آمين. علينا إنك أنت التواب اللهم لا تحرمنا كرما عندك اللهم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. قبول. Baik, kita lanjutkan tafsir. Kita sampai di surat Al-Maidah ayat ke 68 sekarang. ayat ke-68. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Maidah ayat ke-68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah hai Muhammad SAW. Perintah katakan kepada Nabi Muhammad SAW artinya jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu ciut. Katakan kepada mereka ahlul kitab dan orang-orang kafir, sebab aku Allah subhanahu wa ta'ala ya'simuka minan nas. Di ayat sebelumnya yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, aku Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ya'simuka minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kamu dari gangguan manusia, dari perbuatan buruk manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Tapi sampaikan kepada mereka, ahlul kitab itu, tanpa rasa takut karena Allah telah menjagamu. Apa yang harus disampaikan oleh Allah? Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka, ya ahlal kitabi, hai ahlul kitab, yaitu orang-orang yang mendapat kitab. Ahlul kitab ay utul kitab, orang-orang yang mendapat kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalangan Bani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lastum ala syai'in, kalian itu sama sekali tidak di atas apapun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ala syai'in, lastum ala syai'in itu menunjukkan kalian itu tidak di atas apapun. Maksudnya kalian itu berada dalam pijakan yang sangat lemah sekali. Kalian berada dalam pijakan yang sangat rapuh, yang sangat rapuh, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalian menentang Muhammad SAW, dan apa yang kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian menganggap diri kalian itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian menganggap bahwa diri kalian itu yang berada di jalan yang benar. Kalian menganggap kalian itu yang paling kenal Ibrahim, paling kenal Musa, paling kenal Isa, hai Nasrani.
Nasrani menganggap dirinya paling kenal Isa. Orang-orang Yahudi menganggap dirinya yang paling kenal Nabi Musa. Dan mereka berdua menganggap diri mereka itu yang paling kenal Ibrahim. Nah, makanya kata Allah, Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, walakin hanifan musliman. Tapi mereka merasa Ibrahim itu, orang Yahudi merasa Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani merasa Ibrahim itu Nasrani. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, lastum ala syai'in. Kalian itu sama sekali tidak berada di pijakan yang kuat. Hatta di sini kecuali tuqimut Taurata wal Injil, sampai kalian itu mendirikan, tuqimu ay mendirikan, yaitu menegakkan kembali ajaran-ajaran Taurat dan ajaran-ajaran Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada kalian. Kalau kalian mau berada pada pijakan yang kuat, maka syaratnya pertama kalian harus menegakkan kembali ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya tahu ajaran-ajaran Allah? Dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Taurat sebelum dirubah. Dari kitab Injil sebelum dirubah oleh mereka, dan dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab yang paling otentik, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa setiap orang yang hidup di muka bumi ini, dia akan berada di pijakan yang sangat lemah, yang sangat rapuh, jika dia itu hidupnya tidak menegakkan ajaran Allah. Kalau kita hidup tidak menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita mau hidup dengan kekayaan sebesar apapun, dengan pengawal pribadi sebanyak apapun, dengan kesehatan seperti apapun, maka kita berada di pijakan yang sangat rapuh, sangat lemah. Kalau pijakan yang sangat lemah itu berarti apa yang dia jalankan di dalam hidup itu tidak ada dalil yang kuat. Keyakinan yang dia yakini itu keyakinan yang berada di pijakan yang sangat rapuh. Kalau pijakannya rapuh, keyakinan dia itu keyakinan yang tidak otentik, maka amal ibadah yang dia lakukan itu tidak sampai ke tujuan. Kalau amal ibadah itu tidak sampai ke tujuan, maka dia tidak akan mendapatkan timbal balik apa-apa dari perbuatan yang dia lakukan. Kalau begitu, kehidupan dia itu tidak punya sandaran yang kuat, tidak punya sandaran yang benar. Orang kalau hidup tidak punya sandaran yang kuat, sandaran yang nyata, sandaran yang hakiki, ya maka dia akan mudah sekali tergores hidupnya dengan ujian-ujian dunia. Akan mudah putus asa, akan mudah stres, mudah sumpah, mudah gundah, mudah emosi, mudah termakan oleh bujuk rayu hawa nafsu sendiri. Kemudian mudah tersesatkan, persepsi hidupnya itu jadi sesat. Kalau persepsi hidupnya jadi sesat, nanti yang benar akan dia lihat salah, yang salah akan dia lihat benar. Nah, semua itu intinya ketika dia tidak mewujudkan ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup. Nah, ajaran Allah itu apa sih? Ajaran Allah buat kita umat Islam, ajaran Allah itu
yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al-Quran dan pemahamannya terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW, juga terdapat di dalam penjelasan-penjelasan kaum salaf yang saleh, pemahaman yang lurus. Nah, kita lanjutkan. Dari sini kita bisa mengetahui kalau kita mau hidup bahagia, mau hidup selamat, ya kita harus menegakkan ajaran Allah di dalam hidup kita. Sholat yang benar, zakat, puasa Ramadan tidak dilalaikan. Kalau ada utang segera dibayar sebelum ketemu Ramadan lagi. Terutama kaum wanita. Terutama kaum wanita. Banyak yang utangnya numpuk bertahun-tahun. Padahal itu wajib, sesuatu yang wajib. Ketika seseorang tanya kepada Rasulullah SAW, ibunya meninggal punya utang puasa. Ya Rasulullah, ini utangnya harus saya bayar atau enggak? Utang puasanya. Kata Rasulullah, kira-kira kalau ibumu utang sama orang harus dibayar enggak? Harus dibayar. Lah apalagi utang sama Allah. Harus dibayar. Jadi gimana? Ya, kamu sebagai anaknya puasakan ibu kamu. Yang kurang-kurang itu dibayar, kata Rasulullah SAW. Nah, daripada dibayari orang lain kan lebih enak bayar sendiri. Nah, makanya harus segera dilunasi mumpung masih ada nyawa. Karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Begitu juga menegakkan ajaran Allah itu haji bagi siapa yang mampu, tidak menunda-nunda. Orang yang diberi kekayaan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi waktu longgar, jangan nanti, tidak boleh menunda-nunda. Kalau sudah dikasih keleluasaan oleh Allah, segera tunaikan ibadah haji. Walaupun sekarang ibadah haji itu kayak nggak masuk akal, ya. Ratusan juta sampai orang ada yang jual sawah, jual macam-macam. Sebagian ulama sampai ada yang mengatakan sudah tidak wajib lagi. Terlalu bebannya terlalu besar. Tapi kalau kita mujahadah mau dinaikkan seberapa bebannya, kita tetap pergi haji, itu nilainya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya besar. Nah, dan kalau kita punya hajinya berapa satu orang? 400 juta. Uang kamu berapa? 10 M. Umpama ini. 400 juta ini. Amin. 400 juta nilainya apa? Amin. Hajinya berapa? 400 juta. Uangnya lebih banyak dari ibadah hajinya. Apa artinya 400 juta itu? Nah, kalau orang dikasih kemampuan oleh Allah sampai uangnya berlebih-lebih, dia tidak menunaikan ibadah haji, dikasih kesehatan, kemampuan, kata Rasulullah SAW, insya'a yamutu yahudiyan au nasraniyan. Orang yang dikasih kemampuan haji, tapi dia enggan menunaikan ibadah haji, matinya mati Yahudi atau Nasrani. Nah, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Makanya kalau punya kemampuan, segerakan. Jangan nunggu nanti sudah baik kursi roda haji. Walaupun tetap sah, tapi kan tidak sempurna apa yang dijalankan. Sama juga sama seperti orang diajak sholat nanti, sholatnya sudah umur 70, sudah duduk, tidak bisa. Sah tidak sholatnya? Sah. Bagus tidak? Bagus. Tapi kan kamu sayang. Umur kamu waktu muda itu, waktu kamu masih mampu, kamu gunakan untuk apa? Kamu habiskan buat apa? Uang kamu, waktu kamu yang sangat banyak di waktu muda itu, kamu gunakan buat apa? Jalan-jalan kemana? Ke Korea. Nah, boleh enggak jalan-jalan ke Korea? Ya boleh aja, enggak ada salahnya. Tapi ya sebetulnya orang kalau mau jalan-jalan lebih dulu prioritaskan yang wajib. Ada sebagian orang yang punya keyakinan yang kuat. Ustaz, saya tidak mau keluar kota sebelum saya pergi haji. Wah, hebat. Pergi haji dulu, keluar negeri maksudnya, bukan keluar kota. Saya tidak mau keluar negeri sebelum saya pergi haji. Wah, ini hebat ini. Dia betul-betul berusaha, dia tunaikan ibadah haji, baru setelah itu jalan-jalan ke tempat lain. Jalan-jalan ke tempat lain itu juga bagus kalau niatnya kita mau belajar, mau mengambil manfaat, mau mengunjungi orang-orang yang baik di sana, mau melihat alam Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hal yang positif juga.
Nah, kemudian di antara menegakkan ajaran Allah, menegakkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi, akhlak Nabi itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah Nabi itu luas sekali. Sunnah yang paling pokok yang harus kita kerjakan sekarang adalah akhlaknya Rasulullah. Harus belajar kita etikanya Nabi dalam bertutur kata, dalam bergaul dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan anaknya, dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih tua, sampai dengan binatang, sampai dengan orang non muslim. Itu sunnah yang paling pokok harus kita kejar terlebih dahulu dibanding sunnah-sunnah yang lain. Walaupun tidak harus saya ngejar akhlak, saya meninggalkan sunnah sholat, sunnah ini, tidak harus seperti itu. Tapi kalau kamu kejar sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah Senin Kemis, sunnah tahajud, kamu tidak mementingkan sunnah akhlak Rasulullah SAW, kamu orang tertipu. Kamu orang tertipu. Sebab agama itu intinya adalah akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Rasul sendiri yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Nabi juga mengatakan ad-din al-khuluq. Agama itu adalah akhlak. Siapa yang tidak berakhlak, maka dia tidak beragama. Nah, dirikan akhlak Nabi di mulut kita, mata kita, telinga kita, dan seluruh anggota badan kita, dan mendirikan agama secara seutuhnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau engkau main-main dengan ajaran agama, orang yang tidak mendirikan ajaran agama, itu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya dia bermain dengan dalil. Bermain-main dengan dalil. Yang masuk di akal, diterima. Yang tidak masuk di akalnya dia, tidak diterima. Yang sesuai dengan pendapat dia, itu yang dikerjakan. Yang tidak sesuai sama pendapatnya, ditolak. Walaupun benar. Walaupun benar ini ya. Yang sesuai dengan keinginannya, itu yang dia tonjolkan. Yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia sembunyikan. Ini sama seperti ulahnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Taurat dan Injil yang diberikan Allah kepada dirinya, kepada diri mereka itu digunakan untuk main-main karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi, padahal mereka tahu ada ciri-ciri Nabi Muhammad di situ. Yang ayat-ayat tentang Nabi disembunyikan. Nah, ayat-ayat tentang kebesaran mereka ditonjolkan. Kalau ada ayat-ayat berbuat baik kepada mereka, itu yang ditonjolkan. Ayat-ayat peringatan tentang mereka disembunyikan. Nenek moyangnya dulu ada yang pernah diazab, disembunyikan sama mereka. Tapi yang ditonjolkan ayat-ayat yang baik tentang mereka. Ini kerjanya ahlul kitab di masa Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh seperti itu. Jangan mencontoh akhlak mereka. Al-Quran, kitab Allah itu diturunkan bukan untuk menang-menangan dalil. Bukan buat menang-menangan dalil. Dalil saya yang lebih kuat. Kasih ayat ini ditentang dengan ayat ini. Dengan pemahaman ini ditentang dengan pemahaman yang ini. Ayat Allah itu tidak diturunkan untuk debat, bahan debat-debatan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diturunkan untuk bahan diskusi. Ya, orang zaman sekarang ini senang kita diskusikan ayat mengenai A, ayat mengenai B. Tapi yang ngamalkan tidak ada. Bahan diskusi aja. Kalau diskusi, wah asik dengan bahasa intelektualnya, tapi amalnya nol. Ayat Al-Quran ini diturunkan untuk pijakan hidup kamu. Nah, namanya pijakan didirikan di dalam hidup kamu, bukan cuma diseminarkan, didiskusikan, dibuat bahan ceramah. Nah, dibuat bahan ceramah yang ustadz-ustadznya, ahli ceramahnya, khotibnya, Al-Quran ini penting di rumahnya. Buat apa? Ya, nanti saya kalau ceramah tidak ada dalilnya, tidak tahu saya. Jadi belajar Al-Quran untuk ceramah, bukan untuk diamalkan dia. Ceramahnya pintar tapi ngamalkannya tidak. Yang mendengarkan
yang mendengarkan, tidak ada yang mengamalkan, cuma menilai aja. Wah, ini Ustadz ini enak. Cuma enak-enakan Ustadz aja ini ya. Ustadz yang ini enak, Ustadz yang kemarin kurang. Loh, kamu dengarkan enggak ceramahnya? Ya dengarkan enak, yang ini, yang kemarin kurang. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang diamalkan? Enggak ada. Yang lebih parah lagi, kelompok A bangga-banggaan Ustadz sama kelompok B. Ustadz saya lebih top, dalilnya lebih rendah, Ustadz saya yang lebih hebat. La ilaha illallah. Sampai kapan ini kita tertipu dengan setan? Nah, itu amal perbuatannya ahlul kitab di masa Nabi Muhammad SAW. Ribut masalah hal yang tidak sesuai dengan diturunkannya kitab itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka sama sekali kalau ditanya sudah ngamalkan ayat ini? Belum. Sudah ngamalkan ayat yang ini? Belum. Setiap mereka baca Al-Qur'an, kehidupan mereka ini bertentangan dengan Al-Qur'an yang mereka baca. Makanya mereka berada dalam pijakan yang rapuh. Begitu yang dialami oleh umat Nabi Muhammad di zaman ini. Mereka berada dalam pijakan yang rapuh. Yang hafal Quran banyak, yang pintar menjelaskan Al-Quran banyak, yang pintar dalil banyak, pintarnya luar biasa. Yang nulis kitab banyak, nulis kitab sekarang ini banyak yang luar biasa penulis kitab. Kita kalau pergi, saya jalan-jalan kemarin ke mana Gramedia, saya pusing lihat kitab, judul macamnya kitab itu judul semua. Kitab agama paling besar, tempatnya itu paling besar. Yang ngamalkan hampir bisa dibilang tidak ada, sedikit sekali. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima Alkitab dan mewujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menerima Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kamu kalau sudah mengamalkan Al-Quran, Al-Quran itu cinta sama kamu. Al-Quran itu paling benci, Al-Qurannya loh ini ya, benci terhadap orang yang tidak mengamalkan dia. Jadi orang yang baca Al-Quran lenggang, bacaannya yang liuk-liuk, tapi kemudian setelah itu tidak mengamalkan bacaan itu, Al-Quran yang dia baca itu membenci dia. Bukan zatnya ya, tapi karena perbuatannya itu. Makanya Rasulullah sampai bersabda, rubba qari'ul Qur'an wal Qur'an yal'anu. Boleh jadi orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang dibaca itu melaknati dirinya. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan Al-Quran, Al-Quran itu bisa mencintai dia. Makanya dia paling sering membaca doa, Allahumma habibni ilal Quran wa habbibil Qur'ana ilayya. Ya Allah, jadikan aku mencintai Al-Quran dan jadikan Al-Quran mencintai aku. Jadi Al-Quran itu bisa melaknat pembacanya, bisa mencintai pembacanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Al-Quran. Orang kalau sudah dicintai Al-Quran, kata beliau, orang Al-Quran itu kalau sudah cinta sama pembacanya, nanti dianya akan membukakan rahasia-rahasia yang ada di dalam dirinya. Al-Qurannya itu yang akan membukakan rahasia itu, sehingga pembacanya mendapatkan ilmu yang tidak didapat di kertas manapun. Ilmu itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Karena mereka itu tidak berpijak kepada kitab yang diturunkan Allah. Yahudinya tidak berpijak kepada Taurat. Kitab Taurat saja tidak dikerjakan dengan benar, dirubah-rubah. Nasraninya juga tidak berpijak kepada Injil, dia rubah-rubah. Apalagi kepada Al-Quran. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma unzila ilaika min rabbika la yazidanna katsiran tughyanan wa kufra illa tughyanan wa kufra. Kata Allah, wala yazidanna katsiran minhum, tidaklah Allah itu menurunkan, Tuhan itu menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Quran itu kepadamu tidak membawa manfaat apa-apa buat mereka kecuali tambah jadi durhaka dan tambah ingkar. Jadi jauhnya mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ego dan nafsu mereka ini semakin kuat di dalam hidup mereka, sehingga walaupun ditampakkan kepada mereka kebenaran itu justru menjadikan mereka bertambah marah dan bertambah ingkar, tambah bantah. Nah, makanya kalau sudah berhadapan sama orang seperti ini, apalagi gunanya kita ngomong, ya. Sudah ditunjukkan ini loh yang betul, ini yang kamu yakini itu salah, ini yang betul. Rasulullah menunjukkan kepada mereka, kamu meyakini itu salah, ini yang betul seperti ini. Saya ini sayang sama kamu, sudah loh, ikut saya, nanti kamu benar. Karena mereka sudah terlanjur egonya besar, nafsunya besar, mereka apa yang Nabi ketika mengajak mereka, tambah mereka ini egonya tambah lebih besar lagi. Masa aku nurut sama dia, masa aku ngikuti dia yang dari sejak dulu saya tentang, terus saya sekarang suruh mengikuti? Tidak mungkin. Ada orang yang sudah terlanjur basah, siang. Nah, dia sudah tahu dirinya salah, tapi karena dia sudah terlanjur basah mengingkari, ya dia tidak merubah pengingkaran dia, sehingga kalau ada bukti-bukti yang menguatkan apa yang dia ingkari, tambah marah dia. Karena dia tidak menjadikan kitab itu sebagai pijakan, kitab itu dia jadikan sebagai pemuas ego dan hawa nafsu. Al-Quran itu harus jadi imam kita. Kalau Al-Quran jadi imam kita, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka ada di dalam Al-Quran itu, ya kita harus ngikuti. Nanti kita bisa jadi benar. Tapi kalau kita menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang kita suka, atau bahkan mengambil dari Al-Quran apa yang kita suka, yang tidak suka kita buang, ya kamu akan sesat bersama orang-orang sesat seperti orang Yahudi dan Nasrani di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebabnya orang kalau mau tahu kebenaran, dia harus punya satu sifat tawadhu, rendah hati. Kalau orang tidak punya sifat rendah hati, dia tidak mungkin bisa dapat kebenaran. Lawannya rendah hati apa? Sombong. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu menolak kebenaran. Orang kalau sudah sombong, tidak mungkin dapat kebenaran. Saya mau hidup lurus, saya mau hidup di jalan yang benar, saya mau mencapai kebenaran yang hakiki. Betul mau? Ya, harus punya tawadhu. Rendah hati. Rendah hatinya seperti apa sih? Rendah hati, orang kalau sudah rendah hati nurut. Tapi dia belajarnya harus sama siapa dulu loh. Itu yang paling penting ya. Rendah hati itu rendah hati dalam mencari kebenaran, itu rendah hati terhadap orang-orang yang memang punya kebenaran. Kita tahu punya kebenaran. Nah, itu ada ciri-cirinya. Kalau kita bahas di sini nanti tidak selesai-selesai ya. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah apa yang dia lakukan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang bertentangan Al-Quran dengan hadis itu apa? Itu kan nanti perlu dijelaskan lagi. Kadang-kadang ada orang yang menyimpulkan ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis menurut kepalanya dia. Padahal pemahaman dia itu salah. Itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada seorang ulama ditanya, apa sih ciri-ciri mursyid? Ciri-ciri mursyid yang gampang itu apa sih? Ada seorang ulama mengatakan, ciri-ciri mursyid yang gampang, yang kamu harus rendah hati di hadapannya, itu kamu kalau lihat dia ingat Rasulullah. Kalau lihat dia, kamu ingat Rasulullah. Lihat dia ketika berbicara, ingat Rasulullah. Lihat dia ketika
berjalan, ketika bertindak dalam perbuatannya sehari-hari. Ingat Rasulullah SAW. Lihat dia ingat Rasulullah. Ilmunya, kalau dia berbicara, kamu ingat Rasulullah SAW. Kalau ketemu orang seperti itu, nah kamu boleh rendah hati kepada dia. Rendah hatinya karena mengharapkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pintar ngomong aja, ya boleh kamu ngambil manfaat ilmu. Tapi kalau sampai merendahkan hatimu, ayo dibimbing nanti dulu. Kalau dibimbing ilmunya boleh saya ambil, tapi kalau dibimbing nanti dulu. Nah, makanya saya mau menjelaskan tadi rendah hati itu bentuknya seperti apa sih, supaya kita bisa mencapai kebenaran. Kalau kita sudah bertemu orang-orang yang lurus, para mursyid, pewaris Nabi Muhammad SAW, rendah hatinya itu diibaratkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawali Haddad seperti bayi yang diurusi oleh ibunya, bayi yang dirawat oleh ibu. Bayi yang dirawat oleh ibu itu nurut tak? Nurut sudah ya. Diikat ya nurut, tidak protes ya. Kesian kalau lihat bayi itu ya, diikat, dia dibedong itu ya dia nurut, sama ibunya dimandiin, ya dia tidak protes. Coba kalau sudah gede, ayo mandi nanti kalau sehari tidak mandi. Waktu masih bayi tidak protes ya, ayo waktunya mandi, waktunya makan ya makan, sudah dia makan. Waktunya nyusu ya nyusu, tidak protes sama sekali. Waktunya tidur ditidurkan ya sudah tidur dia. Nah kalau kita di depan guru-guru mursyid itu bisa seperti itu, kita bisa tahu kebenaran. Ustadz, sekarang nyari guru mursyid ini susah Ustadz. Jadi gimana ini? Guru mursyid kita sekarang ini, kalau tidak ketemu guru mursyid, kata orang Tarim, kalau kamu tidak ketemu guru mursyid, ambil kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad, taruh di rumah, dibaca. Kata mereka, Kutubul Haddad Syekh man malahu syekh. Kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad itu guru bagi mereka yang tidak punya guru. Kenapa kok saya anjurkan Kutubul Haddad? Kok bukan kitabnya Imam Ghazali? Nah, kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad itu kamu baca sendiri aja insya Allah lurus. Karena dia itu melumerkan segala yang sulit, dilumerkan untuk orang awam, supaya orang awam itu paham. Tapi kalau kitabnya Imam Ghazali kamu baca sendiri, kamu bisa miring kan? Bisa pemahaman kamu ini salah. Nah, kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad itu jembatan bagi orang yang mau membaca kitabnya Al-Ghazali. Dia harus baca kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Ustaz ngomongnya Kutubul Haddad saja, ya ada kitab-kitab yang lain tapi saya tidak tahu. Saya tahunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Banyak terjemahannya. Nah, Kutubul Haddad itu beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitabnya itu sangat sistematis seperti kitab-kitab Al-Ghazali. Seperti kitab-kitab Al-Ghazali. Ada beberapa kitab. Nah, saya di situ ada tapi bahasa Arab. Ada beberapa jilid gitu ya. Tapi di bentuknya tipis-tipis gitu. Seperti An-Nasaih Ad-Diniyah, Adab Sulukul Murid, Risalatul Mu'awana. Kebetulan kami di Majelis Rebu malam itu, di Marem itu sedang membahas An-Nasaih Ad-Diniyah. Kemudian ada juga di tempat lain membaca Risalatul Mu'awana, ada juga membaca Adab Sulukul Murid, dan luar biasa. Saya saja baca itu terus-menerus mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jangan sampai tidak membaca. Kalau ada waktu buat Al-Quran, wirid itu sehari-hari itu Al-Quran, hadis, dan kitab salaf. Punya wirid juga. Al-Quran, hadis, kitab para salaf pendahulu. Aduh pusing saya, salaf yang mana? Sudah saya kasih tahu, baca kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, nanti insya Allah kita bisa dapat macam-macam dari situ. Karena dia itu meracik ilmu dari Al-Quran dan hadis yang jumlahnya besar itu, diracik sama dia, dikumpulkan dalam satu buku.
dalam satu buku yang kita nanti bisa tercerahkan lagi ketika kita membaca Al-Quran. Sudah baca Kutubul Haddad itu, waktu baca Al-Quran ini kita bisa lebih paham lagi. Nah, ada juga yang mengatakan tawadhu di depan mursyid itu seperti mayat di depan orang yang memandikan. Nah, mayat itu kalau dimandikan diguyur, bisa protes ya? Yang sini dulu, lari yang mandikan. Yang mandikan lari kan? Tidak protes dia, sudah mau dimandikan kepalanya, mau dibolak-balik dia anteng. Waktu diguyur juga enggak gini, matanya sudah enggak. Saya waktu ayah saya meninggal, saya ikut mandikan ya. Betul-betul tahu dia meninggal itu waktu saya guyur air, wajahnya ini saya guyur air, wajahnya enggak berubah, enggak kedap, enggak apa, matanya enggak berubah. Meninggal betul ya. Kalau orang masih hidup diguyur wajahnya kan pasti ada perubahan gitu ya. Nah, orang meninggal ya sudah seperti itu. Nah, kita jadikan diri kita di depan guru mursyid itu seperti itu. Ini guru mursyid loh ya. Ini yang harus diperhatikan, bukan guru sembarangan. Bukan ahli ceramah, bukan ahli kitab. Orang pinter kitab, pinter jelaskan buku, enggak. Ini mursyid. Mursyid itu yang mencakup segala-galanya. Zaman sekarang susah. Nah, makanya saya bilang kalau kamu kesusahan nyari, bingung mau nyari, ambil kitabnya Abdul Haddad, taruh, baca. Ustaz saya baca kok enggak paham. Buka Muara Cinta, ini bukan iklan ini. Buka Muara Cinta, ada channel Muara Cinta, itu ada apa namanya? Saya menjelaskan anak saya Adiniyah dari awal sampai sekarang. Berapa tahun misalnya? Tidak bisa hadir majelisnya, ada YouTube, baca, dibaca. Adab Sulukul Murid, ada juga di Muara Cinta, ada di Nurwala, ada channel Nurwala, nanti bisa dicari. Nah, tapi kalau kita tidak punya tawadhu, tidak akan dapat kebenaran. Ada satu orang datang ke Sufyan Ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, saya lupa. Nanti dicek lagi. Itu ada di kitabnya Habib Ali Al-Habsyi Kunuzus Sa'adah, dia menjelaskan. Datang ke Sufyan Ibn Uyainah. Orang ini ulama besar di masanya. Ulama besar di masanya, punya pengikut ribuan. Pengikutnya ini ada ribuan. Tapi dia itu menguasai agama secara teori, cuma dia dalam kehidupannya tidak sesuai. Jadi dia tidak bisa mencicipi apa yang dia jelaskan. Akhirnya dia diam-diam tengah malam, sudah punya pengikut, malu dia. Diam-diam tengah malam keluar dia ke rumahnya Sufyan bin Uyainah. Zaman sekarang itu ustadz, umpamanya ustadz yang followernya sudah apa itu istilahnya kalau zaman sekarang ada K, ada apa? Centang biru. Yang M gitu ya. Yang sudah jutaan, sudah centang biru lah. Orang followernya sudah banyak, masa datang ke orang yang tidak dikenal, malu dia. Nah, itu sudah ego yang bermain itu kan. Ego. Takut namanya tercoreng, takut ini. Padahal untuk mendapatkan hakikat, orang itu egonya harus tidak ada dulu. Kalau masih ada ego, tidak mungkin dapat hakikat, kebenaran. Datang dia ke Sufyan Ibn Uyainah atau Ats-Tsauri, saya lupa. Sampai di situ, wahai Syekh, nyebut Sufyan ini Syekh. Tidak ada yang kenal sedikit ini. Nah, ada keperluan apa? Kata Sufyan, tolong antarkan saya supaya mendekat kepada Allah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, loh, kamu bukannya ulama si fulan yang followernya jutaan itu, kata dia. Iya, tapi saya, Sufyan ini sudah tahu ini ya. Ya, tapi kan saya hanya ditampang aja, dalamnya enggak ada. Kata dia. Saya tidak pernah mencicipi nikmatnya sholat, saya tidak pernah mencicipi nikmatnya zikir, tidak pernah mencicipi nikmatnya Al-Quran, cuma luarnya, tampang luarnya aja. Mau kamu saya antar ke Allah? Mau, bisa. Saya bisa, kata sebagian
guru ya. Dia mengatakan kalau kamu punya kesungguhan, sebagian mursyid ya, kamu kalau betul-betul punya kesungguhan, dari kasur tempat tidurmu itu saya bisa angkat kamu langsung ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya orang yang punya kesungguhan itu sekarang sedikit. Jadi gurunya lihat, ya Allah, segini terus hidupnya bertahun-tahun. Mau diangkat nggak bisa. Ada orang datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah supaya sampai kedekatan di sisi Allah. Nabi bilang ke orang itu, a'inni bikathratis shalah. Bantu aku dengan, harus orangnya itu harus mau dulu. Kalau orangnya tidak mau, tidak bisa mengangkat. Hah? Yang orangnya mau aja kalau tidak diizinkan Allah yang tidak bisa, apalagi orangnya tidak punya minat untuk itu, ya tidak bisa diangkat. Kecuali kalau Allah yang mau. Baik. Nah ini orang yang datang ke Sofyan ini dia bilang, bisa, mau kamu? Mau. Oke, syaratnya gampang. Apa syaratnya? Syaratnya kamu besok pagi pakai, ini Ustadz viral loh nih ya, Ustadz pengikutnya banyak ini. Ambil tas, tasnya taruh di sini. Itu aja sudah berat ini ya. Tasnya taruh di depan. Tas yang apa itu? Tas yang apa? Tempatnya di depan itu ya. Nah itu tasnya kamu isi permen yang banyak. Kamu nanti masuk pasar, kamu teriak di pasar, hei anak-anak, ada anak kecil banyak kan di pasar, anak-anak yang melempar aku kasih permen. Yang lempari aku kasih permen. Kata dia, subhanallah, berat banget gitu ya. Dia ngomong, subhanallah. Kata Sofyan, anta ma sabbahtallah, lakin sabbahta nafsa. Jangan ngomong subhanallah, kata Sofyan. Kamu tadi ngomong subhanallah itu, kamu tidak menyucikan Allah, kamu menyucikan diri kamu sendiri. Kamu anggap kamu tidak pantas kan dilempari batu anak-anak. Kamu ini pantas dilempari batu. Nah, orang kalau merasa dirinya, masa saya punya kedudukan kok masa. Nah ini sampainya masih lama ya. Nah, jadi harus hilang terlebih dahulu. Ada lagi orang di kitab Al-Ibris disebutkan ada orang cari guru mursyid keliling satu dunia, orang kaya ini. Tidak ketemu-ketemu. Sampai dia sudah pulang ke rumahnya dia. Pulang ke rumahnya, tahu-tahu ketemu tetangganya sendiri loh. Tetangganya datang, tetangganya ini menampakkan ke dia, aku ini mursyid kamu. Tetangganya ini orang baik, Mama, dan orang berilmu. Kamu kok pergi kemana-mana? Ini loh, aku ini mursyid kamu, di dekat kamu, tetangganya sendiri. Ya. Bahagia sekali dia. Antarkan saya kepada Allah SWT, ada syaratnya. Biasanya mursyid itu kalau ngasih syarat yang paling berat buat dia itu, buat orang yang mau dibimbing itu, karena itu kan egonya harus mati dulu. Apa syaratnya? Kata guru mursyidnya itu, syaratnya kamu harus cukur habis jenggot kamu. Gampang loh, kalau kita itu ya kita cukur aja jenggotnya. Tapi buat dia itu jenggot itu sesuatu gitu ya. Jenggot itu sesuatu. Syaratnya apa? Syaratnya kamu cukur jenggot kamu. Hah? Cukur jenggot? Tidak ada syarat lain. Enggak. Cukur dulu jenggot kamu, nanti baru saya bisa ngangkat kamu. Oh, saya kalau suruh cukur jenggot tidak mau saya. Ya sudah. Tetangganya sendiri mursyid, dia mempertahankan jenggotnya demi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Sofyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah, orang tadi juga tanya, tidak ada syarat lain? Tidak ada, kamu harus pergi ke pasar kayak gitu. Wah, tidak mau saya. Kalau tidak mau ya sudah. Ya sudah, dia mati dikenal orang sebagai orang hebat. Padahal dia di mata Allah orang awam. Kata guru saya, Dr. Umar bin Hafid, nanti kamu akan lihat di hari kiamat ada orang-orang ulama pada masa hidupnya yang dikenal ulama besar, tapi ketika dibangkitkan, dia itu dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang awam. Jadi tampilannya aja. Ada juga nanti kamu lihat orang yang ketika di dunia dilihat orang sebagai orang awam. Orang awam biasa. Tapi nanti dibangkitkan dia sebagai ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu tintanya
tinta dia buat nulis itu lebih afdol daripada darahnya orang yang mati syahid. Nah, ulama itu lebih besar dari syuhada. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, gurunya Habib Ali Al-Habsyi yang nulis Simtud Durar. Habib Ali ini kan orang besar. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas itu tidak ada orang tahu kalau dia wali. Ngajar anak kecil di dalam masjid, jualan di pasar, biasa orang jualan di pasar. Keluarganya sendiri tidak tahu kalau dia ini wali besar. Yang membongkar kewaliannya adalah Habib Ali bin Muhammad Habsyi karena ketawaduannya. Ketawaduannya dia bisa dapat sesuatu. Nah, zaman sekarang ini orang tawadhu ini sedikit. Nah, kita mudah-mudahan dikasih sifat tawadhu ini supaya kita dapat kebenaran, insya Allah. Orang tawadhu itu bisa dapat manfaat dari orang siapapun, apalagi dari orang yang benar. Kemudian wala yazidanna katsirun minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Ini kan saya tadi ngomong tawadhu gara-gara ini. Malah kalau ditunjukkan kepada mereka itu Al-Quran, mereka itu tambah durhaka dan tambah ingkar karena kesombongan mereka. Iblis itu kedurhakaannya aba wastakbar, kata Allah SWT, dan sombong itu yang menjadikan dia itu sesat. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Hai Muhammad SAW, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Kalau sudah seperti itu kondisi mereka, kamu jangan berputus asa terhadap orang-orang yang kafir itu. Artinya, ya tetap kamu sampaikan apa yang harus kamu sampaikan. Orang yang dalam kondisi seperti ini aja, Nabi Muhammad SAW tidak boleh berputus asa. Kita juga begitu. Dalam mengejar kebaikan, itu kita tidak boleh berputus asa. Mengejar kebaikan untuk diri kita sendiri, tidak boleh kita berputus asa. Nabi Muhammad dilarang berputus asa terhadap orang-orang Yahudi yang kalau diberi nasihat oleh Rasulullah tambah membangkang. Jangan kamu putus asa. Nah, kalau kita berputus asa kepada diri kita sendiri, ya masih jauh kita ini. Tidak boleh kita putus asa terhadap diri kita sendiri. Harus jadi orang yang baik. Bukan cuma jadi orang baik. Saya harus jadi kekasihnya Allah. Kalau punya cita-cita jangan yang cetek. Yang penting masuk surga. Jangan. Masuk surga yang paling tinggi. Yang penting saya sudah bisa ngaji, bisa ini sudah cukup lah. Loh, cita-cita kok sedikit banget. Jadi wali, jadi orang soleh. Ustaz, ini mungkin apa enggak saya ini jadi wali? Mungkin. Pertanyaannya mau apa enggak? Bukan enggak mungkin, tapi mau atau tidak. Setiap orang yang di dalam dirinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak bisa. Cuma pertanyaannya dia mau atau tidak. Nah, kalau dia putus asa terhadap dirinya sendiri, ya sudahlah saya seperti ini. Ya sudah, kamu jadi seperti itu. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap diri kita tidak boleh berputus asa. Ini Nabi terhadap orang-orang yang ingkar, tidak boleh berputus asa. Terhadap anak kita, jangan pernah putus asa. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya kondisinya ini mustahil. Ini mustahil, mosok dia bisa berubah. Oh, kita sendiri pasti di dalam hidup kita pernah melihat orang-orang yang tadinya kita anggap mustahil jadi orang baik, jadi baik. Orang-orang yang dulunya musuh bebuyutan jadi orang baik. Cerita mustahil yang lain, Umar ibn al-Khattab. Sebelum dia masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad SAW, itu orang paling ditakuti sama Rasulullah SAW. Sama sahabat. Waktu Nabi masih bersembunyi di Darul Arqam, di Darul Arqam. Nabi kan dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW itu tapi setiap
saat selalu ngangkat tangan ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam bi ihda umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Pilihan ya Allah. Salah satu dari dua Umar. Yang satu Umar ibn Khattab, yang satu Umar ibn Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar ibn Hisham. Pilih salah satu ya Allah. Bi ihda umarin. Tiba-tiba Sayyidina Umar itu datang, berangkat keluar dari rumahnya, dengar Nabi Muhammad ada di Darul Arqam itu. Sayyidina Umar itu sudah siapkan pedangnya, mau bunuh Rasulullah, mau bunuh Nabi Muhammad. Sayyidina Umar jalan, sampai di tengah jalan ketemu satu orang, mau kemana? Saya mau ke Darul Arqam itu, mau bunuh Muhammad SAW. Kata dia, lah kamu ngurusi Muhammad, kata dia. Itulah adik kamu, lihat, adik kamu yang perempuan itu sendiri sudah masuk Islam. Hah? Benar ya. Berbalik dia, sebelum ke situ dia berangkat dulu ke rumah adiknya. Begitu ngetok pintu rumah adiknya, siapa di luar? Umar ibn Khattab. Suaminya itu yang pertama kali lari, takut suaminya. Jadi saudara iparnya itu, adik iparnya pertama kali lari dia. Suaminya masuk Islam dulu pada. Nah, yang ngadepi adiknya sendiri Sayyidina Umar itu. Marah Sayyidina Umar. Waktu itu adiknya masih megang selembar apa, mushaf gitu ya, yang ditulis di lembaran kulit gitu. Apa itu? Ini yang disampaikan Muhammad SAW. Diambil, dibaca sama dia, suratnya surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana liyadabbar. Sampai beberapa ayat dibaca, gemeter Sayyidina Umar itu, pedangnya jatuh, nangis. Akhirnya tunjukkan Darul Arqam di mana? Ditunjukkan oleh adik iparnya baru keluar. Sayyidina Umar nangis baru keluar ya, dari tempat persembunyian. Nah, tunjukkan tempatnya, ditunjukkan, diketok pintu Darul Arqam itu. Siapa? Ditanya sahabat. Umar ibn Khattab. Sahabat semua ketakutan. Rasulullah SAW berdiri mau membukakan pintu. Innahu Umar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan, itu Umar. Enggak, biar saya yang bukakan pintu. Ya Rasulullah, innahu Umar. Enggak, biar saya yang bukakan pintu. Dibuka pintunya sama Rasulullah. Kerahnya Sayyidina Umar ini dipegang sama Nabi. Nabi itu tidak takut. Kerah bajunya ini sama Nabi dipegang. Mabalak ya Umar. Sayyidina Umar itu di dalam sirah disebutkan seperti pakaian yang dicantolkan. Lemes depannya Nabi. Mabalak ya Umar, kata Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Syahadat. Orang-orang takbir semuanya atas masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, tidak putus asa dia. Padahal yang dilakukan Sayyidina Umar itu macam-macam. Tapi dia menjadi sahabat yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau putus asa, di mana tempatnya Sayyidina Umar? Nah, dan ada banyak lagi para sahabat. Ceritanya para sahabat itu luar biasa. Makanya kita kalau bisa juga punya kesempatan baca sejarah. Baca sejarahnya Rasulullah, sejarahnya para sahabat. Itu bisa menimbulkan, memotivasi kita. Kita ini kan kadang-kadang berasa hidup kita ini paling susah, paling berat. Ini yang saya alami ini berat. Ya Allah, saya ini orang yang celaka nih. Wah, kayaknya tidak ada hamba Allah ini yang paling parah kondisinya dari saya. Bacaan itu loh kitabnya sahabat itu. Kamu kalau hidup di zamannya Rasulullah, jadi apa kamu? Baru gini aja sudah jerat-jerit ini ya. Sudah tidak kuat cerita, nulis status di mana-mana sudah tahu semuanya. Coba lihat itu. Zamannya Rasulullah, lihat istri-istrinya Rasulullah perjuangannya seperti apa, wanita-wanita di zaman Nabi seperti apa, laki-laki di zaman Nabi itu seperti apa, nah, anak-anaknya seperti apa, supaya itu memotivasi kita. Nah, jangan kita putus asa terhadap anak kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap tetangga-tetangga kita, terhadap semua umat Islam. Jangan kita kutuk orang yang salah, tapi kita doakan dan kita tarik menuju kepada kebenaran. Ini akhirnya jadi satu ayat lagi karena ini khataman. Kita kan setiap Senin pertama ada khataman.
Jadi ini karena tadi hataman waktunya habis cuma 1 ayat bacanya ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو